आज मु आपण मानक गोटे स्टोरी कहीकि सुनेबी जदि आपण मानक भल लगे ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे बहुत मात्रा रे शेयर करिवे आ कमेंट मध्य करिवे। थैंक यू। चलंतु आरंभ करिबा हम गपटी। गोटे सुंदर झीटे थिला नाटी तार सुनयना देखा भी सुंदर मनटे भी सुंदर मोटामोटी कहवाक गले कौन सी खुण बाहर हेले गोटे छोटिया गुणटे तार अच्छी से बहुत रागी। आकाश बोली गोटे पुअटे थिला जहाँ को से बहुत भल पाए हेले दुर्भाग्य कि सौभाग्य कही हबनी आकाश मध्य बहुत रागी। दुहे एते रागी जे जेतबले दुहे झगड़ा करती केही काहाकू छाड़ंतीनी आ भल पाती जेतबले भी से भल पाइबा सतरे अद्भुत प्रकार दुहे दुहे को जीवन ठू भी बेसी भल पाती केही काहाकू टिके छाड़ी रही पारंतीनी। थरे कथा नहेले दिन रे सुनयना रही पारेनी हेले जेतबले रागी जाए से सब किछि भूली जाए। दुहे दुहे को बहुत कम देखती बहुत कम बोली बहुत दिन रे देखती गोटे वर्ष 2 वर्ष एमती अनेक दिन रे सेमानकर देखा हुए हेले सेमाने सबुदिन कथा हुअन्ति कथा नहेले सुनयना रही पारेनी कारण से आकाश को एते भल पाए आकाश प्रत्येक कथा से न जानिले ता दिन कटेनी। आकाश मध्य सुनयना को भल पाए से भी सुनयना सहित कथा नहेले रही पारेनी। एमिति अनेक दिन बीतीगला आकाश और सुनयना अनेक स्वप्न देखि सारी अनेक आशा सेमानक मन रे बसा बांधी रही जाइतिला। कथा थिला जेबे सुनयना और आकाश पाठ पढ़ा सरीबो सेमाने दुहे दुहे घरे सेमानक भल पाइबा कथा कहिबे। धीरे धीरे दिन बीती चलिला बीती जीवा सहित दुहे को भल पाइबा मध्य बढ़ी चलिला। दुहे दुहे को आउ न देखी रही पारिलेनी दुहे दुहे को बिना सेमिति संपूर्णता पाइबेनी सेमिति लागिला। आकाश सुनयना को निज जीवन ठू भी अधिक भल पाई बसिलानी सुनयना भी आकाश को निज जीवन बोली भावी सारिलानी। दुहे दुहे कथा हिसाब रे दुहे पाठ पढ़ा सरिबा परे दुहे दुहे घरे मध्य कहिले हेले दुख एतिकी सेमानकर घर लोक मानिलेनी। आकाश माँ सुनयनार घर लोक केही भी राजी हेलेनी हेले दुहे तांको घर लोकों को एते सम्मान करती जे तांको घर लोकों को कथा को भी से माने काटी पारिलेनी ना आकाश काटी पारिला ना सुनयना काटी पारिला केही काटी पारिलेनी। एमिति भी गोटे दिन आसिला दुहे बहुत कष्ट रे रहिले कांदिले दुहे को पाई बहुत छटपट हेले। तापरे गोटे दिनर कथा आकाश सुनयना को कहला चलो आमे कुआडे पळेइबा। सुनयना किंतु मना करदेला कहला पळेइबी तो तम साथी रे हेले आसीबी कोठी तम घर को ना तो जदि तम घरे केही राजी नाहंती ताले मु काहेकि बा तम साथी हेबी। सेठू आकाश सुनयना केही काहाकू आउ देखा कलेनी कथा भी धीरे 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 कम हवाक लागिले। आ भितर सुनयनार घर लोक सुनयनार बाहाघर मध्य ठीक करदेले।
ସୁନୟନା ବି ଚୁପ୍ ରହିଲା, କିଛି କହିଲାନି ଆଉ। ସୁନୟନାର ଘର ଲୋକ ଭାବିଲେ ସୁନୟନା ବଦଳି ଗଲାଣି, ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲାଣି, ବୋଧହୁଏ ସେ ଏ ବାହାଘରରେ ଖୁସି ଅଛି। ସେମାନେ ଏଇଆ ଭାବି ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଆକାଶର ଘର ଲୋକ ବି ସୁନୟନାର ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଆକାଶକୁ ଏକା ଦେଖି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ କି ଆକାଶ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖି ଆକାଶର ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ସୁନୟନା ଖୁସି ନଥିଲା। ସେ ଖୁସି ହେବାର ଅଭିନୟ କରେ ସତ, ହେଲେ ତା ମନରୁ ସେ ଆଜି ବି ଆକାଶକୁ କାଢ଼ି ପାରିନି। ଆଉ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହି ତାର ଅଭିନୟ କରେ, ହେଲେ ସେ ସୁନୟନାକୁ ଭୁଲି ନିଆଯାଏ। ଆଜି ବି ସେ ସୁନୟନାକୁ ତା ହୃଦୟରେ ସେଇଠି ବସେଇ ରଖିଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସୁନୟନା ସହିତ ଆକାଶର ଦେଖା ହୁଏ। ସୁନୟନା ଆଖିରେ ଏତେ ଲୁହ, ହେଲେ ସେ ଲୁହକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ପାରୁନି, କାରଣ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ଚାହିଁଲେ ବି ସେ କାନ୍ଦି ପାରୁନି, କି ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଆକାଶ ସହିତ ପଦେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଆକାଶ ବି ସୁନୟନାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସୁନୟନା ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ହେବ, ହେଲେ ତାକୁ ଡର ସୁନୟନାର ସଂସାର ଉପରେ ଆର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଯଦି ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ଆଜି ବି ସୁନୟନାର ଭଲ ଚାହେଁ, ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ। ଏମିତି ପୁଣି ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ପାଖରେ କେହି କାହା ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେନି, ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ଏମିତି। ସୁନୟନାର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଲା। ଧୀରେ 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 ସେ ଝିଅ ବଡ଼ ବି ହେଲା। ଥରେ ସୁନୟନାକୁ ତା ଝିଅ ଯାଇ ମଥାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଓଢ଼ଣୀଟେ ପକେଇ କହୁଛି, ମାମା ଦେଖିଲ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସୁନୟନା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଉ ରୋକି ପାରିଲାନି। ନିଜ ଛାତିର କୋହକୁ ସେ ଆଉ ଦବେଇ ରଖି ପାରିଲାନି। ସେ ଆଜି ସବୁ କଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଲୁହ ଉପରେ। ସେ କାନ୍ଦିଲା, କାରଣ ସେ ଓଢ଼ଣୀଟା ତାକୁ ଆକାଶ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ କହିଥିଲା ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହବ ସେ ଓଢ଼ଣୀ ସୁନୟନା ମଥାରେ ତା ପାଇଁ ସଜା ହବ, ଯୋଉଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।